Shalom ICC! Happy Sunday! Alright, mari kita bangkit berdiri. Let's praise and worship Him together. I want to ask the question, who believes in God's love? And I know that He will always guide us even when we are lost. And He loves us so much, and His grace runs so deep that we are free in His name. Amen? All right, let's sing this song together. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. All my dreams come alive. Rather than you with you, I made my decision. See the clouds run turning through the sky, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that are everything I want and more. Let's sing this song together. You lead the way. You lead the way, God, you're right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. It's wasted. See the sunlight burning through the sky, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.
Thank you, Lord, for another week that we are living today. Thank you, Lord, for your love. And thank you, Lord, for your freedom. And thank you, Lord, for your grace that sets us free. Who the Son sets free is free indeed. Let's sing this next song together. Amen. But he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Let's sing. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Realized he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. Okay. Thank you, Father, for another day, another week that we live in your grace and by your mercy alone, Lord. Lord, praying today so that all of us here can open our ears, open our hearts, and so that the message that you are trying to give us today can be digested well, and so that we can experience you, Lord, on a whole other different level. In Jesus' name, everybody say, Amen. Okay, thank you. Everybody may sit down. Okay, right. Hi, my name is Ray, for y'all that don't know. And yeah, it's a bit interesting because I just preached on the first week and now I'm back here preaching again, so haha. Okay, it's fine. Right. So, yes. Today, I would like to begin with a question. What is
wisdom? Gue nanya bukan karena gue mau kasih kalian jawaban ya, gue nanya beneran nanya ini. What is wisdom? Coba, just pikirin kayak kebijaksanaan sebenarnya apa sih? Oke, I wanna ask some of you actually. Evelyn sini dong. Ntar aku nggak boleh lewat sini, ntar feedback. Kamu sini. Sini. Ya, sini. Menurut lu wisdom itu apa? Wisdom ya. Apa ya? Ngeblank pasti. Ya, ngeblank bener banget. Coba one word aja. Wisdom. Sakedapnya mikir halanya. Oke. Oh ya. Ya udah Lauren aja dulu yang ketawa-ketawa nggak apa-apa. Sini. Ya nggak apa-apa mikir di panggung aja. It's okay. Nggak apa-apa. Coba Cilau. Wisdom itu apa? Kayak gift sih menurut gue. Oh, iya aja lu masih mikir. Oh, baru kepikiran. Jadi apa? Gifts juga. Oke, thank you guys. Right, wisdom. Nyontek, right. Oke, kalau ditanya definition kayak gini, kayaknya langsung kepikirannya Google help me gitu kan. So, kita mau lihat definition wisdom menurut Google. Right, here. Gue bacain ya. Wisdom is the quality of having experience, knowledge, and good judgment. The quality of being wise. Okay, so now wisdom is the quality of being wise. The meaning of wise is having experience, knowledge, and good judgment. Simple nggak? Kayak langsung nangkep gitu kan, oh ini wisdom, ya nggak? Atau membingungkan? Simple right? It's pretty simple actually, the definition. Cuman wisdomnya sendiri menurut lu simple nggak? Enggak sih. Wisdom is not that simple. Tapi menurut gua definition ini akurat sih. Akurat bener. Wisdom is experience, knowledge, and good judgment. But kadang yang suka agak sesat itu cara kita mengartikan sebuah definisi. Cara kita mengartikan sebuah definisi. Definisinya mah akurat. Cuman kadang the way we perceive it, it's oversimplified. The way we digest or the way we understand it, it's oversimplified. So intinya, kalau wisdom is not as simple as the definition is, menurut Google. Jadi sebenarnya wisdom itu apa gitu? Inti dari wisdom itu apa? Sebenarnya cara untuk mendapatkan hal-hal ini itu gimana? Jawabannya, are you ready? Ready ya? Gue gak akan kasih tahu. Enak aja. Okay, so gini. The answer to this question is in the message that I'm going to share to you today. So, if you pay attention to what I'm delivering today, kalian pasti dapat something. Dan the answer is there di message gua. Cuman gini, kalau kalian belum dapat by the end of my message ya, kayak masih bingung kayak sebenarnya ya udah wisdom itu apa? Gua tadi masih belum nangkep. Approach someone, approach me, approach Koadil, approach Kosantana, Cialen, anybody. Why? Karena kalau enggak, lu kepikiran terus number one ya. Terus number two, kalau lu nggak dalamin wisdom lagi, lu nggak akan dapat jawabannya gitu. Jadi mumpung gue sharing, mending lu nanya. Gak gigit kok, nggak apa-apa. Oke, gue mau nanya-nanya lagi sih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Oke, sebenarnya gak nanya sih, lebih ke make sure. Oke, can I have the first picture here? Yes, you know what this is, right? Tahu kan? Nah, langsung kepikiran apa ngelihat this picture over here? Jadul ya nggak sih? Jadul banget. This is a rhetorical question, but just answer it, okay? Would you rather use this or your mobile phone? Mobile phone, right? Yeah. Why? Yeah, it's more practical, it's more modern. If there's something better, like why not use that, gitu kan? Okay, next question.
Next question, next picture. Salah. Oke, this one. Tahu ya? This is delman. Jadul juga. Nah, kayaknya kalau lu ke sekolah pakai ini, kayaknya image lu langsung kayak. Oke, nggak usah bahas image lah ya. Ya, jadul juga, right? Oke. The next picture. Oke. Nah, ini. Do you know what this is? Bible, right? Bible. Kalau yang ini jadul juga nggak? Nggak atau jadul ini? When was this created? Jadul dong, it's ancient man, this is ancient, legit, not jadul again, it's ancient. Tapi pertanyaan yang harus ditanya adalah, would you rather use anything more modern compared to this? Would you? Or would you not? Oke. Kita buka 2 ayat ya. 2 ayat, into languages biar masuk. Oke, pertama di Ibrani 4 ayat 12. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Okay, now English version. Hebrews 4 verse 12, okay? Once again, 1, 2, 3. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Oke. Apakah perspektif lu terhadap sebuah kitab sama dengan yang tadi kita baca? Do you relate? Gini, Alkitab itu emang buku, benar. Buku itu bukan benda hidup, benar. Cuman isinya, khususnya Alkitab ya, firman Tuhan. Dan isinya itu hidup dan aktif. Kalau enggak, gimana caranya buku yang ditulis udah dari zaman dahulu banget sampai sekarang masih bisa nusuk sampai memisahkan roh dan jiwa. If it's not alive and active. Kita semua tahu bahwa Bible itu suatu hal yang kita perlu dalam menjalankan kehidupan kita. Dan itu penting banget. Jadi banyak banget orang kayak read your Bible, read your Bible, read your Bible, diulang lagi. Karena emang sepenting itu. Tapi ketika jadi kayak gitu, jadi klise. Jadi setiap lu denger read your Bible udah kayak boring lah, oke. Jadi kayak lu gak digest dan gak bener-bener dalemin as much as you have to gitu. And the issue is we know we have to read our Bible, we know, jadi ya udah jangan diulang lagi gitu. Tapi my question to you today is, you know, but have you experienced that thing that you know? You know, okay? Lu ngerti. Cuman kalau lu udah ngerti dan udah ngalamin dan udah dijalanin dan rasain resultnya kayak apa, reaction lu tuh the statement read your Bible itu yang ada bukan males dan bukan boring. Oke, gue mau cerita dikit ya. Gue ada moment in my life ya, where I felt like I wasn't equipped or I wasn't prepared. Kayak gue nggak ready. Dan feeling nggak ready itu aneh sih. Kayak awalnya kayak kosong, dijatuhin gedung, kayak wah itu kosong. Terus suddenly there's like this beban, tapi kayak nimpanya teh halus, tapi bebannya sendiri berat.
kagok, terus kayak mixed feeling yang gak enak banget, pokoknya yang gak enak. Itu, that kind of feeling. Dan momen itu adalah ketika papa gue meninggal. Yes. It's deep, I know, just bear with me ya, bear with me. Jadi gue ngerasa gak ready itu bukan gila gue lost banget, gue gak tahu harus kemana gitu. Bukan gitu, tapi lebih kayak gini. My dad is a very knowledgeable person ya. Dia tuh kayak know a lot. Let's say this is how much he knows. Tapi yang dia udah transfer ke gue tuh baru dikit banget, kayak segini. Gitu. Terus kayak gue ngerasa gak ready-nya tuh, lu masih terlalu banyak, lu belum ngajarin gue ini itu gitu kan. Jadi kayak, like don't go first, lu transfer dulu ke gue gitu, lu ajarin dulu gue pengennya lu yang ngajarin gue, jangan kayak orang lain gitu. Kayak stubborn, dan ya jadinya kayak, gimana ya, tapi lu nangkep kan, like ya you nangkep kan, ya kayak gitu. Jadi kayak, just not ready at all gitu. Terus jadinya gue kepikiran terus gitu kan, again and again gue kayak, harusnya gue bisa effort lebih untuk absorb knowledge dari seorang Tommy Koswara gitu kan. Cuman akhirnya gue bisa keluar dari perasaan itu tuh karena gue re-evaluate lagi. Sebenarnya emang harus ya? Gue mikir lagi kayak apparently not sih. Apparently nggak harus kayak gitu. It doesn't have to be the way I wanted it to be. Gitu. What happened. Jadi apa yang papa udah ajarin sama gue sejak kayak for 14 years itu udah cukup, it's enough gitu. Kalaupun gue masih harus belajar lagi, ya it's okay. Gue masih ada papa, as in Papa Jesus gitu kan. Oke, ini prinsip dari mana? Gue bisa re-evaluate dan make that sort of conclusion, kesimpulan itu. Prinsip dari Bible. Oke, kita baca ya, Philippians 4 verse 9. Oke, short, let's read it together. 1, 2, 3. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Okay. So what I'm trying to say is the Bible equips you for the things you are not ready for. Okay. Sebenarnya waktu gue sedang re-evaluate dan mikir itu, gue inget gak ayat ini? If you ask me, enggak sebenarnya. Gue kayak memorize this verse or not? Enggak juga. Tapi kenapa prinsipnya nempel? Karena gue pernah baca. I have been exposed to it. Jadi sebenarnya ya, Bible tuh ada 3 specific things ya yang ditulis di Alkitab yang menunjukkan value Bible tuh apa aja. Dan ini tuh Paulus yang tulis. Gue share secara cepat dan light aja ya. So, first is teaching. Bible itu mengajarkan kita tentang kebenaran, the real world, the real truth, the real God. Oke, kedua is correction. The Bible tells us what not to do gitu. Dia ngasih kayak restriction, boundary, dan kita nggak boleh lewat itu. And lastly, yang ketiga itu training. Jadi scripture is not only a list of like no. Tapi it tells us instruction. Jadi kayak ada dia ngajarin how to say yes to certain things that are actually right gitu. Jadi 3, teaching, correction, and training. 3 hal ini bisa ditemuin di Timothy ya, 2 Timothy. Yes. So, one important thing to note ya, satu hal untuk kalian note is Alkitab tidak akan ngefek di dalam kehidupan lu kalau lu nggak ngawaro. In other words, kalau lu nggak baca.
So, read it gitu. There are banyak banget cara untuk memotivasikan diri ya untuk baca Alkitab. I'm just gonna give you couple of options. Lu bisa start by indirectly reading the Bible gitu. Misalkan short Bible plan reading, kayak ada app namanya YouVersion, bagus banget. Lu tinggal download dan di situ udah banyak plan, banyak devotion, lu tinggal pakai. Or devotional. Devotional ya medianya banyak. Videos, books, ya a lot gitu kan. Or the third option, just plainly just start reading the Bible with baby steps gitu kan. Dan ya itu. Jadi kalau di sini masih ada yang butuh push untuk ya read the Bible, ya continue to do so, push yourself. Dan kalau yang udah konsisten, good for you. But gua mau reminder satu hal, baca Alkitab itu tuh bukan cuman sekedar baca. Baca itu maksudnya lu belajar, lu reflect. Karena itu tuh kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan sendiri yang dalam banget. Lu mau 100 kali bolak-balik baca Alkitab bisa beda every single time. Kayak lu dapet hal yang beda. Jadi reading the Bible itu tuh bukan kayak tugas baca-baca beres gitu. Tujuannya bukan untuk beres, tapi tujuannya untuk nempel gitu. Jadi don't treat reading the Bible kayak tugas atau PR atau chore atau kayak beban. It doesn't have to be like that gitu. Why? Because you don't have to do it alone. You can read the Bible together. It doesn't have to be something that's like, gila berat banget, gue harus baca Alkitab lagi. Gitu kan. So, learn about the Bible, memorize it if you need to, and talk about it with others. Gue mau tutup dengan statement ini ya. You don't have to be an expert with 12 Bible degrees to help each other learn from God's Word. No matter how old we are, what status we have, we can exchange wisdom with each other. And when we do, we help each other get equipped. Okay, so kembali ke question yang awal, what is wisdom? In the end, what is wisdom for you? That is all from me. Thank you so much. Bless, Padril. Right. Hi. Kita mic cuma satu ya, Alen? Hah? Mic cuma satu ya? Is it? Oke ya, kasih si Ray dong. Si Ray baru ulang tahun kemarin soalnya. Ya, siap. Okay. Aduh, Ray, lu ulang tahun umur berapa, Ray? 16. Hah? 16. 16 ya? Lu tau gua umur berapa sih? 30 something like what? I don't know. I'm 36. Ooh. So we are like 20 years. Oke. Gua akan jadi nih ya, gua akan menjawab pertanyaannya si Ray ya. Oke. Kalau gua salah gua minta maaf ya. Jadi what is wisdom buat seorang Adriel, buat gua gitu ya. Buat gua yang umur 36. Buat gua pribadi, gua tipikal apa ya? Punya pola pikir yang sangat simple dan gue punya pola pikir yang sangat basic sebenarnya gitu. Jadi gue kayak waktu tadi gue dikasih Google arti segala macam, gue kayak oh wow so complicated. Tapi good. Nah, kalau buat gue pribadi, wisdom itu adalah hikmat gitu kan. Dan buat gue itu sebuah new understanding gitu. Nah terus udah gitu menarik sih. Tapi lucunya gini, Ray, waktu lu kasih lihat gambar-gambar kan ya, gambar-gambar, gue kerasa kayak tua banget tau gak sih? Gue ngalamin telepon yang lu tadi ini tau gak sih yang diputer-puter kayak gitu, ya. Terus udah gitu ada gambar delman kan, yang gambar kuda itu kan. Nah, lu tau gak? Ini cuma ngobrol kemana-mana lah ya. Ada meme gue lihat ya.
orang kaya zaman dulu sama orang miskin zaman dulu. Jadi kalau di meme-nya itu orang miskin pakai kuda, orang kaya pakai mobil. Zaman sekarang yang kaya yang punya kuda. Oke, make sense. Menarik ya? Ya, Menarik ya, ya? menarik, Menarik ya? Menarik ya? Oke, menarik. Jadi terakhir lo pas nunjukin Alkitab ya kan, oke, this is so ancient ya, of course lah ya, itu buku tertua di dunia I think ya, kayak 2000 tahun yang lalu gitu. Tapi it's alive karena firman Tuhan itu kan hidup gitu, Yes. firman Tuhan hidup gitu kan. Nah yang menariknya gini ya, pertama khotbah ini sangat berat dan sangat susah karena tujuannya itu baca Alkitab. Ya. Tujuannya itu baca firman Tuhan gitu. Oke, jujurlah sok di sini di ruangan ini siapa yang baca Alkitab setiap hari? Ya Setiap kecuali hari nggak sih? ya mungkin mukanya muka Loren mah iya kali ya. Tapi gue pengen lihat mukanya Hayden gitu kan. Tuh masa mukanya siapa? Marlon gitu. Karena jujur termasuk gue pribadi gue baca Alkitab susah soalnya. gue susah beneran gue susah gitu ya. Tapi gue suka Ray sama yang ending khotbah lu bahwa sebenarnya baca Alkitab no pressure gitu kan, nggak ada beban gitu kan, karena baca Alkitab kan sebenarnya seumur hidup gitu kan, you keep reading gitu kan. Yeah. Nah kalau gua mau sharing sesuatu buat lu ya, kan bokap lu udah nggak ada nih, Yes. bokap lu udah nggak ada sama gitu kan, jadi kita sama-sama udah nggak ada papa gitu ya. Dan momen-momen waktu bokap meninggal kan shock ya. Yep. Shock kan, maksudnya pulang ke rumah tiba-tiba ya udah cuman lu sama nyokap doang kan, terus kayak kosong sepi gitu, yang biasanya lu ada teman berantem, teman debat, terus tiba-tiba kayak gila hidup gue damai banget ya sekarang gitu, enggak, tapi ada something yang miss kan gitu. Nah, oke, gue mau nanya nih Ray, ya, oke. In your age time ya, umur 14-15 waktu Kotomi nggak ada nih ya, what kind of wisdom yang lo dapat untuk lo overcome dan move on dari momen bokap lo gitu meninggal? Oke. Apa yang lo dapat? What Apa is yang the gue understanding? dapet? Ya what Understanding? ya apa yang Tuhan taruh di dalam hati lo gitu supaya lo bisa ini? Oke. Sebenarnya di momen itu ya, ketika gue ada di momen itu, Ya, gue nggak begitu mengerti kenapa gue bisa move on secepat itu. oke. I feel like ya it's like something like blessing lah ya, miracle lah ya. Cuman setelah itu kan gue suka re-evaluate kayak what happened, reflect gitu kan. Yap. Gue re-evaluate ternyata itu tuh kayak semacam switch yang kayak turn on within myself bahwa sekarang bokap gue nggak ada. Ya. So there is a certain type of like responsibility that's transferred to me gitu loh. Oke. Dan gue ngerasa itu, dan gue jadi kayak I have to be mature now gitu loh. Oke. Something like that, kayak some sort of responsibility gitu. Oke. Tapi nggak seberat yang kayak aduh beban gitu kan. Now I have to do this. Ya. Cuman lebih kayak let's continue the legacy my dad left gitu. Oke. Oh wow. Wow, lo Something like that. iya, hebat Ya, banget kayak tuh ya, gitu. hebat banget. Kalau gue waktu bokap gue meninggal, gue susah banget sih. I mean like bahkan sampai tahun lalu pun gue masih susah untuk move on sih sebenarnya gitu. Lu hebat banget sih. In your age lu bisa accept that, and then lu bisa move on, terus lu bisa strive gitu kan, maksudnya ya. Tapi kalau gua boleh kasih lo satu understanding ke lo ya, maksudnya this is just spontaneous gitu ya. Oke. Karena taburan dan didikan orang tua lo sih. Yang bener-bener they did raise you up like all out day by day gitu kan. Semua love, semua care, semua argument, semua fight gitu kan. Semua biblical value gitu kan, semua punishment dan semuanya, menurut gue itu yang membuat lo jadi strong sih, membuat lo yang jadi sekuat itu, dan ya lo bisa move onnya cepat sih. Jadi buat gue yang gue dapet ya dari testimoni lo gitu, day by day yang gue laluin, gue harus bener-bener use my time to impact and share the biblical value ke sekitar gua, karena itu yang akan menjadi
seed yang akan benih yang akan bertumbuh dan berbuah sih, yang akan dipakai jadi blessing untuk menghadapi the next challenge sih, kalau menurut gua gitu. Jadi gua inget sih waktu si Kotomi di San Diego apa segala macam gitu ya. Dan lu cepet banget hari-hari ke depan dan minggu-minggu ke depannya udah just normal life aja gitu. Maksudnya life must go on dan lu keep going aja gitu maksudnya. Dan per sekarang lu mau sharing di sini dan lu masih mau testify about your dad, buat gue itu wah strong banget sih, the wisdom sebenarnya yang lu secara nggak sadar tapi lu punya, tapi lu nggak bisa nge-represent secara kalimat kali. Tapi tadi mungkin the understanding yang gue share ke lu mungkin lu jadi nangkep sih gitu bahwa the seed benih yang Kotomi tabur yang udah iniin gitu. Oke. Gue nggak tahu ini gue share ya. This is my openness and my honesty lah ya ke lu ya. I don't know this is encouragement atau discouragement. Okay? I'm very sorry. Okay? Okay. Yes. Okay. Okay. Ketika lu mendapatkan kayak responsibility dari Tommy Koswara, right? Ya kan? Oke. Ini mah sorry kalau gue salah ya, but the fun fact is his skill and knowledge, right, in music ya, nobody has. I know. Gak ada. itu something yang gue yang regret itu loh, kayak gue harusnya bisa absorb knowledge kayak every single person kayak gimana Ray, lu bisa main piano enggak? It's like enggak, bye. Iya, I know, bener. Tapi true fact ya gitu, gue tahu untuk skill musiknya Kotomi kayaknya di Bandung nggak ada, dia nggak sempet punya waktu untuk inherited skillnya gitu in music gitu. Jadi ketika lo mendapatkan I have the responsibility to legasinya Tommy Koswara gitu. I think enggak sih, tapi yang gue dapat adalah gini ya. Your value, your perspective in the Bible ya. Itu represent Tuhan through bokap lo. Agree. Gitu. Karena gue punya kesempatan kenal sama bokap lo a few months, quite intense kan. He came to my house a few times kan gitu. Ngobrol banyak gitu. Dan gue tahu dia benar-benar man of God banget. Gue tahu dia benar-benar kayak menghidupi semua firman Tuhannya dan everyday dia keep dig in untuk dapetin suatu wisdom yang baru from the Bible. Dan you know what? True fact-nya adalah itu yang turun masuk dalam kehidupan lo. Dan menurut gue itu jauh lebih penting daripada skill musik yang orang-orang tanda kutip regret gitu, atau nggak sih? Menurut gue gitu. Karena gini, music lo bisa belajar, oke? Tapi kalau wisdom lo harus throughout experience. Yes. Dan experience-nya harus benar-benar kayak tanda kutip ekstrim. Dan benar-benar penyertaan Tuhan yang lu rasain gitu, presence of God-nya benar-benar lu rasain gitu sih. Jadi menurut gua, I'm happy that you are really okay, and I'm happy that you are really presence-nya strong gitu, mature banget gitu. Dan lu baru 16 gitu kan. Dan yang gua takut sih, siapa cowok lu ya? Maksudnya, I know lu akan susah banget sih kayaknya dapet cowok. Enggak. Karena lu mature banget gitu kan, gue nyari kayaknya umur 16 cowok mature kayaknya susah banget ya. Oke, true nggak? Bener nggak? Ya, bener ya? Oke. Aduh. Oke lah, Ray, thank you Ray. Oke. Kok, you know what? Can I share one more thing ya? Yes, what? After my dad was, after San Diego itu ya. Ada satu orang yang approach gue, teman bapak gue. Terus dia ngomong gini, so how? What do you feel? Strong legacy to continue, right? It's like, yeah. And you cannot play piano, yes, that's the problem gitu kan. It's like, and he's like, no, that's not the problem gitu. The problem is not the problem gitu. Kayak, what you should be focusing is, he can preach and he can represent God. That's what you need to continue. Itu sih. Setuju. Benar. Tepuk tangan buat Ray. Ya. Oke. Since gue juga nggak mau kalah ya, gue mau share ya. Oke. kan anak tunggal kan. Ya, jadi competition. Ya, sedikit. Oke. Jadi
sama karena bokap gue pun dia seniman kan. Bokap gue itu seniman. Oke, ya. Dia pelukis juga, stained glass, kaca patri gitu ya. Seumur hidupnya gitu. Dia jago masak apa segala macam dan semua itu nggak ada yang turun sama gue sih sebenarnya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Wow. Tapi satu DNA yang turun banget. Apa? Generosity, kasih orang makan. Makanya tanya Santana tuh, tanya Santana ya kan, tanya orang-orang yang ke rumah gue kan, gue kasih makan, gue kasih minum gitu kan, ya jadi sebenarnya yang paling penting adalah represent kehidupan Tuhan dari our dad, ya kan, dari bokap lu sama bokap lu yang turun dalam kehidupan kita, tapi giftednya sama medianya ya beda-beda, udah pasti beda-beda gitu. Gue nggak tahu kalau Tommy dari music and lo dari apa nantinya, I don't know, gue nggak tahu, gue juga nggak tahu. Karena waktu bokap gue dari lukisan, dari art gitu kan, dan gue juga nggak bisa lewat situ gitu. Tapi gue ya sama kayak lu lah, from our life aja, day by day aja, that's it, sebenarnya tuh. Amin ya. Amin. Siap, oke lah, terus tuh. Oke lah, siap. Thank you, Ray. Yuk guys, kita tutup dalam doa ya. Oke, I really enjoy the conversation sama Ray. So, Lauren kapan next podcastnya? Mana Shanice kapan next podcastnya? Hah? Nggak ada ya? Aduh. Ya, plan ya. Oke, yuk kita doa yuk. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Ucap syukur Tuhan untuk ICC Youth Service. Ucap syukur Tuhan untuk worship yang kami boleh angkat. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Syukur juga Tuhan untuk sharingnya Ray, untuk kejujurannya, untuk testimoninya, untuk experience-nya. Dan ucap syukur juga Tuhan untuk reminder Tuhan bahwa firman-Mu yang terpenting dalam kehidupan kami Tuhan. That's the truth, kebenaran Tuhan dari semua wisdom yang ada di dunia ini Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap hari kami supaya kami mau dan kami mau membuka hati untuk belajar, untuk membaca setiap harinya firman-Mu Tuhan. Bicara pada setiap kami Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk setiap kehidupan kami, untuk hubungan kami di keluarga dengan orang tua kami, dengan our siblings, dengan teman-teman kami di sekolah. Berdoa juga berkati Tuhan untuk studi, sekolah mereka masing-masing Tuhan, untuk semua goal dan semua mimpinya Tuhan, semua visinya Tuhan, berkati Tuhan Kau jaga. Dalam nama Yesus, kami akan menikmati sisa hari Minggu, fellowship, rest, and really enjoy. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, thank you for today. So see you next Sunday and God bless you. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, talking about peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, many tears, yeah, give it to God, yeah, know you need, yeah. Couldn't come this far, man.